يوحنا 6. Jean, chapitre 6. بعد كده راح يسوع للناحية التانية من بحر الجليل. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, وهو بحر طبرية. de Tibériade. ومشي وراه شعب كتير Une grande foule le suivait لأنهم شافوا معجزاته اللي كان بيعملها في العيانين. parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. فطلع يسوع لجبل Jésus monta sur la montagne et là, وقعد هناك مع تلاميذه. il s'assit avec ses disciples. وكان الفصح عيد اليهود قريب. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. فرفع يسوع عينيه Ayant levé les yeux وشاف ان شعب كتير جاي عليه. et voyant qu'une grande foule venait à lui, فقال لفيلبس Jésus dit à Philippe, منين نشتري عيش où achèterons-nous des pains عشان دول ياكلوا؟ pour que ces gens aient à manger? وهو بس قال كده عشان يمتحنه، Il disait cela pour l'éprouver, لان هو كان عارف اللي هو ناوي يعمله. car il savait ce qu'il allait faire. جاوبه فيلبس Philippe lui répondit, ما يكفهمش عيش ب200 دينار mais les pains qu'on aurait pour 200 deniers عشان ياخد كل واحد منهم حاجة بسيطة. ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. قال له واحد من تلاميذه وهو اندراوس اخو سمعان بطرس: Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, هنا ولد معاه 5 ترغيفة شعير وسمكتين، il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et de poissons. ولكن ايه ده اللي زي دول؟ Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? فقال يسوع: خلوا الناس يقعدوا. Jésus dit, faites-les asseoir. وكان في المكان عشب كتير، Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. فقعد الرجالة وعددهم حوالي 5000. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. وخد يسوع الأرغفة Jésus prit les pains, وشكر ووزع التلاميذ، والتلاميذ ادوا اللي قاعدين وبرضه من السمكتين على قد ما عايزوا. rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. فلما شبعوا قال لتلاميذه: Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, اجمعوا الكسر اللي فاضلة ramassez les morceaux qui restent, عشان مفيش حاجة تضيع. afin que rien ne se perde. فجمعوا ملوا 12 قفة كسر Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers من 5 ترغيفة الشعير اللي فضلت من اللي أكلوا. avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. فلما شاف الناس المعجزة اللي عملها يسوع Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, قالوا: ده هو حقيقي النبي اللي جاي للعالم. disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. وأما يسوع فعشان عارف إنهم ناويين يجوا يخطفوه عشان يخلوه ملك، Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, مشي تاني للجبل لوحده. se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. ولما الدنيا ليلت Quand le soir fut venu, نزل تلاميذه للبحر، ses disciples descendirent au bord de la mer. فدخلوا السفينة Étant montés dans une barque, وكانوا رايحين للناحية التانية من البحر لكفر نحوم. ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. وكانت ابتدت تضلم Il faisait déjà nuit. وما كانش يسوع لسه جالهم. Et Jésus ne les avait pas encore rejoints. وهاج البحر من ريح عظيمة بتهب. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. فلما كانوا جدفوا حوالي 25 أو 30 غلوة، الغلوة حوالي 185 متر، Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, شافوا يسوع ماشي على البحر وبيقرب من السفينة فخافوا. ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. فقال لهم: ده أنا، ما تخافوش. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. فرضيوا يقبلوه في السفينة، وفي الحال وصلت السفينة للأرض اللي كانوا رايحين لها. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. وتاني يوم لما الشعب اللي كان واقف على الناحية التانية بالبحر شاف إن ما كانش فيه سفينة تانية إلا واحدة، La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque وهي دي اللي دخلها تلاميذه، وإن يسوع ما دخلش السفينة مع تلاميذه، et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, لكن راح تلاميذه لوحدهم. mais qu'il était parti seul. لكن حصل إنه جت سفن من طبرية لقرب المكان اللي كلوا فيه العيش لما الرب شكر. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, فلما شاف الشعب إن يسوع ما هواش هناك ولا تلاميذه، les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus
ni ses disciples n'étaient là, قاموا دخلوا هم كمان السفن montèrent eux-mêmes dans ces barques وجم لكفر نحوم يدوروا على يسوع. et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. ولما لقوه في الناحية التانية من البحر قالوا له Et, l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, يا معلم امتى وصلت هنا؟ Rabbi, quand es-tu venu ici? جاوبهم يسوع وقال Jésus leur répondit, الحق الحق بقول لكم En vérité, je vous le dis, انتوا بتطلبوني مش عشان شفتوا معجزات vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, لكن عشان كلتم العيش فشبعتوا. mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. اشتغلوا مش عشان الأكل اللي بيفنى Travaillez non pour la nourriture qui périt, لكن عشان الأكل اللي يفضل للحياة اللي ملهاش نهاية mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, واللي بيديهولكوا ابن الإنسان. et que le Fils de l'homme vous donnera. عشان ده الله الآب طبع عليه الختم بتاعه. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. فقالوا له نعمل ايه عشان نعمل أعمال الله؟ Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? جاوب يسوع وقال لهم Jésus leur répondit, ده هو عمل الله انكم تأمنوا باللي هو بعته. l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. فقالوا له طب ايه المعجزة اللي هتعملها لأجل ما نشوف ونآمن بيك؟ Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? راح تعمل ايه؟ Que fais-tu? أبهاتنا أكلوا المن في الصحراء Nos pères ont mangé la manne dans le désert, زي ما هو مكتوب selon ce qui est écrit. انه اداهم عيش من السماء عشان ياكلوا. Il leur donna le pain du ciel à manger. فقال لهم يسوع Jésus leur dit, الحق الحق بقول لكم en vérité, je vous le dis, مش موسى اللي اداكوا العيش من السماء Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, لكن أبويا اللي بيديكوا العيش الحقيقي من السماء. mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. لأن عيش الله هو اللي نازل من السماء Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel يدي ببلاش حياة للعالم. et qui donne la vie au monde. فقالوا له يا سيد ادينا في كل وقت العيش ده. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. فقال لهم يسوع أنا هو عيش الحياة. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. اللي يجيلي مش هيجوع Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, واللي يآمن بيا مش هيعطش أبدا. et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. ولكني قلت لكم انكم شفتوني وما بتأمنوش. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. كل اللي يدوني الاب هيجيلي Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, واللي يجيلي ما خرجهوش بره et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, لاني نزلت من السماء car je suis descendu du ciel مش عشان اعمل ارادتي pour faire non ma volonté, لكن ارادة اللي بعتني mais la volonté de celui qui m'a envoyé. وهي دي ارادة الاب اللي بعتني Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, ان كل اللي اداهوني ما ضيعش منه حاجة c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, لكن اقومه في اليوم الاخير mais que je le ressuscite au dernier jour. لان دي ارادة اللي بعتني ان كل اللي يشوف الابن ويآمن بيه تبقى له حياة ملهاش نهاية. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, وانا اقومه في اليوم الاخير. et je le ressusciterai au dernier jour. فكان اليهود بيتنمردوا عليه عشان قال انا هو العيش اللي نزل من السماء. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». وقالوا مش هو ده يسوع ابن يوسف Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, اللي احنا عارفين ابوه وامه؟ celui dont nous connaissons le père et la mère? امال ازاي ده بيقول اني نزلت من السماء؟ Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » فجاوب يسوع وقال لهم Jésus leur répondit ما تتنمردوش بينكم وبين بعضكم. « Ne murmurez pas entre vous. محدش يقدر يجيلي لو ما شدهوش الاب اللي بعتني. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, وانا هقومه في اليوم الاخير. et je le ressusciterai au dernier jour. مكتوب في كتب الانبياء ويبقى الكل متعلمين من الله. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. فكل اللي سمع من الاب وتعلم بيجيلي.
Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. محدش شاف الآب إلا اللي هو من الله. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. ده شاف الآب. Celui-là a vu le Père. الحق الحق بقول لكم. En vérité, je vous le dis, إن اللي يآمن بيا يبقى له حياة من غير نهاية. celui qui croit en moi a la vie éternelle. أنا هو عيش الحياة. Je suis le pain de vie. أبهاتكم أكلوا المن في الصحراء وماتوا. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. هو ده العيش اللي نازل من السماء. C'est ici le pain qui descend du ciel, عشان ياكل منه الإنسان وما يموتش. afin que celui qui en mange ne meure point. أنا هو العيش اللي عايش اللي نزل من السماء. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. لو كان حد من العيش ده يعيش من غير نهاية. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. والعيش اللي أنا بديه هو جسمي. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, اللي هديه عشان خاطر حياة العالم. que je donnerai pour la vie du monde. فتخاصم اليهود مع بعض وقالوا Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, ازاي يقدر ده انه يدينا جسمه عشان ناكله. comment peut-il nous donner sa chair à manger? فقال لهم يسوع Jésus leur dit, الحق الحق بقول لكم en vérité, je vous le dis, لو ما اكلتوش جسم ابن الانسان وشربتوا دمه si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, يبقى ملكوش حياة فيكم. vous n'avez point la vie en vous-même. اللي ياكل جسمي ويشرب دمي Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang يبقى له حياة ملهاش نهاية. a la vie éternelle, وانا هقومه في اليوم الاخير. et je le ressusciterai au dernier jour. لان جسمي اكل حق ودمي مشروب حق. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment un breuvage. اللي ياكل جسمي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. زي ما بعتني الآب اللي عايش وانا عايش بالآب. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, فاللي ياكلني يبقى هو يعيش بيا. ainsi celui qui me mange vivra par moi. هو ده العيش اللي نزل من السماء. Car c'est ici le pain qui est descendu du ciel. مش زي ما اكل ابهاتكم المن وماتوا. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. اللي ياكل العيش ده يبقى هيعيش من غير نهاية. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. قال ده في المجمع وهو بيعلم في كفر نحوم. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. فقال كتير من تلاميذه لما سمعوا Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, ان الكلام ده صعب، مين يقدر يسمعه؟ cette parole est dure, qui peut l'écouter? فعرف يسوع في نفسه ان تلاميذه بيتنمردوا على ده. Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, فقال لهم ده بيحط لكم حجر في طريقكم. leur dit, cela vous scandalise-t-il? اما لو شفتوا ابن الانسان طالع لمكان الاول. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? الروح هو اللي بيعيش، اما الجسم فما بيفيدش بحاجة. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. الكلام اللي بكلمكم بيه هو روح وحياة. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. ولكن منكم ناس ما بيأمنوش. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. لأن يسوع من البداية عارف مين هم اللي ما بيأمنوش. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point. ومين هو اللي هيسلمه. Et qui était celui qui le livrerait. فقال Et il ajouta, عشان كده قلت لكم ان محدش يقدر يجيلي لو ما تعطاش من ابويا. c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. من الوقت ده رجع كتير من تلاميذه لورا. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. وما عادوش يمشوا معاه. Et ils n'allaient plus avec lui. فقال يسوع لل12 Jésus donc dit aux 12, تكونوش انتوا كمان عايزين تمشوا. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? فجاوبوا سمعان بطرس يا رب نروح لمين؟ Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? كلام الحياة اللي ملهاش نهاية عندك. Tu as les paroles de la vie éternelle.
واحنا امنا وعرفنا انك انت المسيح ابن الله اللي عايش. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. جاوبهم يسوع: Jésus leur répondit, مش انا اخترتكم ال 12 N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12? وواحد منكم شيطان. Et l'un de vous est un démon. قال كده عن يهوذا سمعان الاسخريوطي. Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, لان ده كان هيسلمه car c'était lui qui devait le livrer, وهو واحد من ال 12. lui, l'un des 12.